Yoy! Kalami. Indot tava. Halak. Diba? Woo! Nice kay guys. This looks like naata sa laing part of the world guys. Diba nice kayo. Okay. So all reds na tadi, red or black. Then atong nga side to guys. So di lang kita mo palabi og ato sa pangpang no kay basin niya ma slide na on top. So wala bay railings dia. So pwede ulan tagamay na. Like this one. Wow! Niga. Pining formation no. Maka-amaze kayo. Diba? Kanang murakag naa sa kana laing dapit sa kalibutan mo. Diba? So nice guys. Okay, so ato ning katkaton dere. Pero likay lang tas pangpang. Kana nga backdrop oh. Diba? Woo! Kanindot. Anyway. So diba? Kana nga backdrop guys oh. Naka V dire. Pangpang palayo lang tagamen. So muna yung mountain slope no, ang foot sa Mount Yutan dito sa dagat ng tayo. Then that explains nga kato siya dito ato nakita earlier. Nindot kay siya as nga formation. No, so yeah. Kining rock formation. Then yung bow dito a combination of magnificent, hindi ko laing ma-describe but magnificent no. So yeah, let's enjoy this moment no? So probably we are not the ones who came here, there are also other foreigners no, but we are lucky kaya usata sa nakaari din na pizza. So ito na yung extend para makita ninyo ang sena diha sa slope. Palayo lang siya kay basin nyo masipya tadi. Okay. So unlike siguro sa ubang mga tourist spot nga naagi mga sana kanang mga railings, this part here okay makay siguro yung musuwi dire mag-adventure dire. So it's all about your panalang sana initiative no, safety ka. Doon ta guys. So breathtaking. Wow! Woo! Woo! Kalindot ay. Hala. Kalindot ta. Diba? So mga ang Mount Yutan guys. Ito. Then anong tuyokon be? Mount Oyama, Mount Yutan, hindi kay rock formation diha. Then nanatakaron diri sa kining part. Oh. Pero ang pinakita diri nga angle na pindot kayo picturean. Yoy! Kalami. Indot tava. Halak. Diba?
mo ni ang closer look guys. Oh, kanindot ni sa formation kayo. Ang puwa o gray o black brown combination guys sa kaming kuan. Then palayo lang taga mga delikado. Nade ko no. Nade formation dai guys, naubos ba. So diyan ta parang pagyansan. Oh. Hala. Pwede ba ka maligo diha? Kanindot. Dako ka sa baw dito. Oh. Sa ato itong balik kong tanaw dali Indot sa tanaw. Oh? So walay railings guys, walay mga protection dari nga rope or something, walay mga kanang kanban or mga postings. So it's all yours no, to keep your kanang kuan self safe. So morning kung nakapanis Pinas kaya puno na siguro nag photoshoot dire no? So yeah, this is how kanang kuan, how the irony is na kaya kung nakapanis sa Pinas ba kini nakapanis sa Pinas matay daghanan na sigurong nag photoshoot dire na pita, then daghan nag photoshoot especially kana di ako kanindot ang ano vantage point sa photography. Himo ng background mag ligid-ligid sila madangan-dagan or manglingkod. So very kuan ba, nice place for photoshoot. Then expected na po na siguro daghang maninda diha no nya. Kung ang lugar ma-develop na, musikat na, daghan kayong mag TikTok, daghan kayong mag vlog. So like sa akong gibuhat karon no. So anyway, I'm sharing this one kay we are blessed no nga kaabot na din dapita and we have this kind of chance bang ma-explore nato ni siya. So yeah, let's nourish this kanang kuan kind of experience no, and share sa to mga subscribers, and I think this will all do good sa ato ang mga kaila ng subscribers no. So it's like you are touring there sa Japan, particularly there is a Miyake Island. So yeah, so napatay last part dito ato pa to siyang naugo ng Mount Yutan. And we're back here sa crater no. Okay, so this is where we left off earlier no. So balik sa crater, then we go down and go back sa ato ang place of residence no. So that's what at the bottom of this kanang kuan Mount Yutan, that crater guys. So walay tubig no, walay something or namoy makita diha nga nay anaconda or something. So yeah, this is just so beautiful place. Not everyone has the chance to visit here, so I'll do my part for you guys na maka-experience mo sa kining adventure, and yeah, ma-enjoy mo. Okay, so na po yung mga kuan guys, na po yung mga flowers dito. Pero right now man god kay
pa spring pa lang siya. So pabalik pa lang ni ang birdan sa kining mga sagbot na. So ikan sa autumn mostly mga patay na siya. And right now they are coming back. Kini nice pug kayo but dako ra pud. Oh. Tanawan details kay lava. Ano yung ampay sa photoshoot? Photoshoot. So that's it for our adventure here sa Mount Hitan, Mount San Sichi, Mount Oyama. So we'll wrap up this kanang jogging tour. So we'll conclude this by saying happy Sunday and experience the beauty of nature. So ayaw mo pagpuyo sa balay, no, but explore the nature and experience the beauty of it. So there's more to life than just staying at home, no. So okay man, relax sa balay, but if you have time to explore nature, to go outside, be with friends and do runs, I think you'll have the fruitful years ahead, no. So yeah, in my part, every Sunday mo na nag-adventure ko, not only for myself but also to share to our friends and kanang ato mga subscribers, no, that there's more to life. There's more to life. Explore the beauty of nature. So yeah, that's all for today, guys. Don Octopus here. See you sa next vlog. Don't forget, no, like, share, subscribe. Bye bye. God bless.